बड़ा वो है मैं जाता बड़ा घट करते सारे अपने बैठे सारे बड़ा Hashem
الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ثبت اسمه محبوبا مرفوعا سيد العرب والعجم اسمه مقدسا موطنا بالبيت شمس الضحى جميل شيء جميل الله واسع مقامه وقام قوسين وادنى مطلوبه رحمة للعالمين ولا شكر المستقيم شد العالمين سراج السالكين نسبة المقربين والفقراء
مساكين سيد الثقلين الذين هرمنا من قبلتين وسيلتين الدرين سابقا وقوسين من المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا وعلى السبع صلى الله عليه وسلم صلى الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتري نور جماله صلوا عليه وعليه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله صلى عليه يا حبيب الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر آمين بسم الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا إلهي يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين या मालिया इस वक्त नाम की तिलावत ना थानी भी जिक्र अस्कार किया तेरा जिक्र किया तेरे महबूब का जिक्र किया तेरे प्यारे का जिक्र किया या मालिक मला इन बच्चों के इस मुख्तसर हाजिरी को अपनी पाक बारगाह के अंदर बुलंद फरमा या मालिक मला अल्लाह ताला के दिल ख्वाहिश तमन्नाएं हारिया के पूरी करना या मालिक मला इस महफिल में आने वाले जितने भी लोग सभी सभी क्या है या मालिक मला इन्ना दा आना इन्ना लोगों को हर कदम दे बदले अल्लाह ताला के नसीब फरमा या मालिक मला महसूस बिलखुसूस भाई मोहम्मद मुसफ्फर की इस बज़म को अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमा या